फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत करछि। आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। आ गोटे कथा कहया चाहछि मु जो दीटा वीडियो अपलोड करथिली तो सेटा प्रियंका प्रियदर्शनी नायक रे अपलोड करथिली। तो मो सांग माने कहले कि कोन एम्ति ना देछि गोटे अलगा चेंज करके गोटे भल नाटे दे। तो सेथि पय कि मो प्रियंका लाइफस्टाइल को रखिली। तो आपण मानो मते टिके सपोर्ट करंतु मोर टिके अधिक सब्सक्राइबर व्यूअर्स चाहू आ लाइक टिके करंतु अधिक रु अधिक शेयर मध्य करंतु। आ एबे मोर व्लॉग स्टार्ट होउची मोर सांग घर को गोटे जाउची हम घर आगरे से रहउची। तांको घरे देखैबी ता माँ आंका सहित किछि इंट्रोडक्शन हबो तांको घरे किछि देखैबी। चलंतु जिबा स्टार्ट करूची आजिर व्लॉग तांको घरु चलंतु। घर पाखे आसिक मुझे गली आपण मानक देखा रुहतु। शुभेच्छा पहुँची गली आपण मानक तो फास्ट कही मो माँ सहित इंट्रोडक्शन करी। तो यही माँ ना हूँ जमुना प्रधान। आपण मानक गोटे स्वीट सॉन्ग टे गीत गाइबे माँ गाओ। तो तेरी मेरी कहानी तेमे कुआड़े गल मते एका करिल ए जीवन सुख शांति नाही मोहरी लब कुश भर तुकु की जात देल मझी दरिया रे तांकु भसेई देल आघ कल राजराणी पछे हेली मु भिकारुणी कर्म मोर बाम हेला जानिली मुही शीतया कषण मुही करिबी बली मो भाग्य रे लेखा अछि भाबिली मुही जियंतारे स्वामी मोर हजेई देली मो कपाल फटेई कि चली गला पाई गलाणी कांदी दब धन माने पापी आपण माने गोटे गीत शुणी सारी एबे आ गोटे नेक्स्ट गीत गाइबे भल गीतटे जम्मा भी वीडियो को स्किप न करी एंड पर्यंत देखंतु गांतु गीत। मालो मते जन्म कलु शिशु काठुटारे एंतुली कलु थाली पेली देलु भाड़ी तलकु मते पेली देलु जमपुर पानी केड़े काकर बुढ़ा को नेलाणी बुढ़ी माकड़ तांको घरे जो बोईत बहु सात थर किरी बंदऊ थाऊ हांडी देखिली भात नाही करेई देखिली माछ नाही बाड़ी पोड़ा घरे रही नाही। वर्तमान आपण मानक गीत बहुत भल लगी आ गोटे गीत बोलिए माँ माने माँ कहते आपण मैंने जदि हृदय भल पाउथिबे माँ को लाइक एंड सब्सक्राइब आउ कमेंट मध्य करिवे माँ को पई कहिबे। हां गीत गातो स्टार्ट करो। हां गाइली। हां माँ जन्म काले मो मार कोले खुद ना देले एंतुली साले पंचुआती दिन राति रे सिना तो मो माँ डाकती तो ना सुना विभा दिनु मते सुआंग करी गिरस्त डाकती लो चंपा गोरी शैली डाकती सान दियर टभाना देले पड़िसा घर। वर्तमान आपण मानक मो माँ भिडियो बहुत भल लगी हृदय स्पर्श वीडियो आपण मैंने जब सतरे माँ बोली किसी हृदय भल पाउथिबे तो निश्चय आपण मैंने लाइक और कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अधिक रु अधिक शेयर करेंगे। माँ किसी कहतु मो ब्लॉग विषय कमेंट करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। मो ब्लॉग विषय लाइक करिबा कमेंट करेंगे
ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ମାଙ୍କର 2ଟା ଅଲରେଡି ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି 2ଟା ନୁହଁ ତ 3ଟା ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି ଆଉ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଏବେ ଛୋଟବେଳର କିଛି ସ୍ମୃତି ଜାଣିବା କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଟାଉନରେ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି କିଛି ଗାଁରେ କିଛି ହେଇଯାଏ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନୀତିଗତି ତ ମା ତାଙ୍କର କିଛି ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଥିଲା ତ ମା କୁହନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଳି ଘରକୁ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମା ଚାହାଳି ଘରକୁ ସାରେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ମାଆକୁ ଆସିକି କହିଲି ମା ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ସାରେ ତୁ ଦିନେ ବାଡ଼େଇନୁ କ'ଣ ସାରେ ବାଡ଼େଇଲେ କହିଲେ କି ସିଏ ସାର୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼େ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯାଇକିରି ଧାନ ହରଠେଇ ଲୁଚିଲି ଅପାହାରେ ସେଇଠି ଗହିରେ ଗୋଟେ ଘର ସେଠି ଗିଡ଼ି ପଲିଠେଇ ଯାଇକି ଧାନ ହର କରରେ ଲୁଚିଲି 7 ଦିନଠିକି ମୁଁ ନିକା ଅଳନ୍ଧୁ ପଡ଼ି ସାରିଲିଣି ସେଠୁ 7 ଦିନଟି ବହି ବସ୍ତାନି ପେଟରେ ଥୋଇଛି ସେଇଠି କହିଲେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା କୂଅ ପୋଖରୀ ଦରାଣ୍ଡିଲେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଆଉ ନାହିଁ ବାହାରିଲେନି ନାବନକୁ ପଚାରିଲେ ତା ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ପଚାରିଲା କହିଲେ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି କି ସିଏ ଏଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନନା ଆସିନି ଏଠିକି ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ଘର ହକା ଓଳେଇକି ଧାନ ହର କରୁଟା ଦେଖିଲା 7 ଦିନଠିକି ଦେଖିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠୁ ମରିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ସହିଯାଇଛି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ କି ନା ନନା ତୋ ଝିଅକୁ ପାଇଲି ହେଇ କନ୍ଦିରେ ଶୋଇଛି ଏଠୁ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିବି କ'ଣ ଆଉ ସେ ତ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଗୁରା ଭୋଗିଛି ଆଉ ସେଠୁ ସେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ନେଲେ ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଇଲେ ମୁଁ ଜିଭଟାକୁ କରିଦେଲି ଯখন କହିଲେ ଜୀବନଟା ଅଛି ସାଇନାଲ ଲଗେଇଲେ ସାଲାଇନି ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲି ଯখন ଏଠୁ ତ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଆଉ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ମୋ ଝିଅ ଲୁଚିକିରି ଶୋଇଲା ଆଉ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ଆପଣ ମୁଁ ହେଇଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହେଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ମା କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ପାଠ ସାଠ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ମାଙ୍କ ବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ ମୁଁ ପଢ଼ିଲିନି ବୋଲି କେତେ ହଇରାଣ ହେଲି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବୋଲିକି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି ପାଠ ପଢ଼ାର ବିଷୟ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ ମଣିଷ ହ ଆଉ ଯଦି ତମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ହବନି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ହଉ ଆଜିକେରେ ଏତିକିରେ ଆମର ଭ୍ଲଗ୍ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ୍ କାଲି ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବଟା ସେଇଟା କହିନି ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଏତିକିରେ ଆମ ଭ୍ଲଗ୍ ରହିଲା ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ତକ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମାଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।